ती अखिल गोय पावण्यावेली बॅडमिंटन सर्त बार्देस तालुक्यातल्या पर्रा गावात चलता. थळाव्या साई क्रिकेटर्स आणि सांस्कृतिक संघटनेन ही सर्त आयोजित केल्या. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी हे सर्तीचे उक्तावण केले. वेगवेगळ्या वयोगटात ही सर्त आयोजित केल्या. It keeps you fit and healthy. Appeal to all the youth, all the boys, girls of Parra to come over here every evening and sweat it out and be fit and healthy. And this year, at the beginning of the year, let our resolution this year should be to be fit and healthy. Parra sports ground आमचा TVC वो डेव्हलप करपाक स्टेट गव्हर्नमेंटान आमकां 1 crore दिला. विदिन 1 or 2 months स्टार्ट जावपाचें. तेणी डिझायनूय ऑलरेडी करपाक कन्सल्टंटूय ऑलरेडी अपॉइंट केला आनी डिझायनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्लें आहा. लेट अस क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर दिस विलेज युनाइटेडली. Where sports is concerned, let us not play any politics. Let us all work together and complete some good infrastructure for this village and see that our boys and girls go every day over there. सदांच ती थिंगा वचोन खेळटली आनी तांकां ट्रेनर्स आसतले, तांकां रिफ्रेशमेंट्स मेळटली.